আসসালামু আলাইকুম। অ্যাপারেলস টুর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। সাথে আমি আছি রহমান। তো আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে গার্মেন্টস সেক্টরে কিছু সংক্ষিপ্ত ওয়ার্ড আছে যেগুলোর বিস্তারিত আমরা অনেকেই জানি না। আমরা অনেকেই গার্মেন্টস সেক্টরে জব করি, বাট এগুলোর বিস্তারিত জানি না। তো আজকে আমি সেই সংক্ষিপ্ত ওয়ার্ডগুলোর বিস্তারিত আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তো আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, আপনারা কেউ স্কিপ করে যাবেন না। এবং হ্যাঁ, যারা আপনারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন। তো বন্ধুরা, চলুন শুরু করা যাক বিস্তারিত। Number 1, BGME, Bangladesh Manufacture and Exports Association. Number 2, BKMEA, Bangladesh Knitwear Manufacture and Exports Association. Number 3, BTMA, Bangladesh Textile Mills Association. Number 4, BTMC, Bangladesh Textile Mills Corporation. Number 5, BGWUC, Bangladesh Garments Worker Unit Council. Number 6, WTO, World Trade Organization. Number 7, Equal Acceptable Equality Level. Number 8, LDC, Last Development Country. Number 9, CBL, Center Back Line. Number 10, CFL, Center Front Line. Number 11, FOB, full meaning free on board. Number 12, GOB, 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 Government of Bangladesh. Number 13, GPT, Garments Performance Test. Number 14, C&F, Cost and Freight. Number 15, CIF, Cost, Insurance and Freight. Number 16, EFB, Exporter Performance Bureau. Number 17, CMT, Cost of Making with Trimming. Number 18, CMO, Cost of Making Order. Number 19, NSA, No SIM Allowance. Number 20, BL, BL of Leading. Number 21, CO, Creativity of Organization. Number 22, LC, LC, Letter of Credit. Number 23, BTB/LC, Back to Back LC. Number 24, UD, Utilization Deletion. Number 25, LCA, Letter of Credit Authorization. Number 26, M and W, Man and Woman. 27, XL, Extra Large Size. 28, L, Large Size. 29, M, Medium Size.